13 नोव्हेंबर सावन चालू आशिल्ल्या 2024 रणजी ट्रॉफी मॅचीन गोंय पंगडान अरुणाचल प्रदेशाचेर 1 डाव आणि 551 रनांचे रोमांचक जैत मेळयले। भोंवडेकारांनी टॉस जिखून पयली बॅटिंग करपाचो निर्णय घेतलो, पूण तांकां पयल्या दिसा वट्ट 84 धांवड्यो काडप शक्य जाल्यो। हे मुखेलपणान अर्जुन तेंडुलकराच्या उल्लेखनीय प्रदर्शनाक लागून जाले। ताणें 25 धांवड्यो दिवन 5 विकेटी घेतल्यो। ताका जाप दितना ईशान गडेकर 3 धांवड्यांचेर बाद जाल्ल्यान गोंयाक सुरवेक धपको बसलो। मात सुयश प्रभुदेसायान 64 बॉलांनी 73 धांवड्यो काडून गोंय पंगडाची स्थिती सुदारली। त्या उपरांत स्नेहल कौटणकरान कश्यप बकले वांगडा मेळून इतिहासीक 606 धांवड्यांची संयुक्त भागीदारी केली। कौटणकरान तिहेरी शेकडो मारलो, जो पहिल्या श्रेणी क्रिकेटीच्या इतिहासातलो तिसरो सगळ्यांत वेगवान शेकडो आसा। तशेंच अरुणाचल प्रदेशा आड ही दुसरी फास्ट मॅच आसा। बकलेन 269 बॉलांनी तिहेरी शेकडो मारलो, जो पहिल्या श्रेणी इतिहासातलो 9वो सगळ्यांत फास्ट शेकडो आसा। रिकॉर्ड केलो पार्टनरशिप आमकां एक्चुअली रियलायज जावन आसलेलें टील द टायम सकाळी आमी जे बॅटिंगेक गेल्ले तेन्ना, बट जेन्ना मागीर कोचान येवन सांगलें और आनी कोण येवन सांगलें तेन्ना कळ्ळें आमकां एक्झॅक्टली की आमी 18 रन्स सांगच्यान जाय, सो वर्ल्ड रिकॉर्ड जावपाचो आसा। आनी सो तेच खातीर आमी मागीर आनी बरें दिसलें आमकां, आनी आमकां प्रावड मुवमेंट जालो तेन्ना आमी ते एचीव केलें तेन्ना। सो फिलींग रियली प्राउड रायट नाव। कश्यप वी वूड लायक टू थँक GCA स्पेशली, तेच आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता खेळपाक हांगा। रणजी ट्रॉफी म्हाजो डेब्यू सीझन, सेकंड मॅच आसली म्हाजी, सो खूब बरें दिसलें। तेंचो सदांच सपोर्ट आसता आमकां, सो आमी बिंदास खेळपाक शकता। आनी आजूय आमकां बरें जालें आमचें। स्टार्ट बरी केली आमी, कालच्यान बरी पिकअप केली। आमकां जशें स्नेहलान म्हटलें आयडिया नासली रिकॉर्ड आसा म्हणून हो असो, पण आमी खेळत रावले आनी मागीर लास्टाक कळ्ळें की आमचो जालो म्हणून तो रिकॉर्ड। लास्ट 18 कितें रन उरलेले तेन्ना सांगलें आमकां, सो खूब बरें दिसता। सो आयज गोवा टिमीचो रणजी सीझन ऑलमोस्ट काबार जाला। फक्त फायनल्स मॅच उरला जी मोस्टली वी आर प्लेइंग अगेन्स्ट नागालँड, अवे गेम खेळटा। आयज आमी लास्ट मॅच आमची जिखली आनी वी हॅव बीन अनडिफिटेड इन द स्टेट ग्रुप, सो वी आर गोईंग अहेड एंड वी आर नेक्स्ट इयर वी आर प्लेइंग इन द एलीट ग्रुप। ऑल ओवर इट वॉज अ गुड सीझन फॉर रणजी। आज गोवा क्रिकेट एसोसिएशनान ऐतिहासीक विजय मेळयता आसतना खूब मोठी गजाल संबंद भारतांतच न्हय तर वर्ल्ड रिकॉर्डांत केल्ली आसा। तांचे 2 प्लेयर स्वप्नील कौटणकर आनी कश्यप बकले हांणी 634 रन्सांची पार्टनरशीप करून वर्ल्ड रिकॉर्ड केल्लो आसा। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।